Saljong Tasin Me. Misi sakni nonoa Saljong Tasin Me ka nangni dedrangni panthena chinangni sudrangni mandena nono chasingna sese manphana namchik dongthumna khawa dongphana mangot challe khera olle gura rangstkakho olle muga chumutuako khe niyo chache chakna sari khumkha dungna kancha doba bokako dolle redung gattako nangan chalogan phana donnako chinangi gannangi reang jokna jokang jokna getok ringo khabake phakolo wensal phake jangle gutta makhangchi salba ple gandel gutta khangkhareo wenbek pake ganangana ska misi khuldengo ska kho rapa dokpengi slo rapa kho singson phajaka kho khakham bastka kho ripok sksa dokhachi ripok kho requiring bidung chane rapa kho getok rengna maate patanga khabak dingding suake gananga Sisa chingwang natslo gananga sangong jakgetoko kpanga nade rikja jonga na khakam bakstka mga ndakiba thobaria ndakiba mendenanya jasiaon tangkachek rurpa kastian slonga pithe dodamian doraja rme nitobe joka inomulde Beagle and girl dikchari gital, makang bimang sonaru bibal, cheltong nabare gita, makang chidare gita, kambe smul dingdengan, makang remet cincenan, been jajong basalan, makang sona bibalan, makang peget sakrangrang, kucil mekel barangrang, nitoana misi sakni nonwa, krarana saljong tasi nomla. Nang dedrangni meara, chinang sudrangni pantea, misi sakni nomel ko, nono chasing gpa ko saljong tasi ano ko namchik tumthung gpa ko ang jik ongja nemang shrom gope chajokna ang de ongja chan nemang weok khote ringjokna nomel kon ano kon toktoke rooke botne chutne chathoka ringthokana ndakani gemensa misini dedrang kha anangba jokna bikha chaba jokna ndakani asilsa saljongni sudranga kha godu chabajok chumerago pikbajok Jakpa kakpajok, jakpa mesakpajok, mekang marang ongkatjok, kni merang chakatjok. Tsinga misi ritchaba anga saljong tasiba, nangni dedrangko bobel dingna nangjok, chiningni sudrangko gennal rikna sokjok. Saljong Tasin Me chik. Back when heaven and the underworld lived in harmony, the 10,000th niece of the god of harvest, Saljong Tasin Me chik, had fallen in love with a man from the underworld. As the tradition would have it, she would visit his base and help around with his family and win them all over. To court her lover, she set off with a staff in hand and a basket on her back, carrying the finest aged wine with shimmering silk draped around her neck, arms and waist, across her back. She had donned her finest white clothes, subtly alluding to her chaste nature. She adorned herself with a ripok, a traditional necklace layered with the most precious stones. On her ears hung a cluster of silver earrings, her wrists decked in beautiful bracelets, rings on her toes, and her hair tied into a feathered tail. She perfectly encapsulated her divine ancestry. Her skin shone like brand new copperware, a beautiful yellow akin to native wildflower. Her face resembled a waterfall, clear and fresh. She was perfect in every way, not too tall, not too short. Her cheeks were tinted pink with bashfulness. Her lips pursed into a smile. She was a sight to behold, perfect in the eyes of even the gods. However, when she descended into the underworld, her beloved met her with coldness. He cruelly denied her love and rejected her hand in marriage. He then flew into a fit of animalistic rage and slaughtered Saljong Tasin Me. He mutilated her, cooked her, and devoured her flesh ravenously.
This grotesque act of violence incurred the wrath of the descendants of Misi Saljong. The gods were intoxicated with rage. They bared their teeth, and their palms itched with revenge, and their hair stood on end. Thus began the eternal animosity between heaven and the underworld, with a thirst for vengeance that could never be satiated. সালজং তাসিন মে চক। অনেক যুগ আগে যখন স্বর্গ এবং নরক সম্প্রীতিতে থাকত, ফসল দেবতার 10,000তম ভগ্নিপতি সালজং তাসিং মে চক নরকলোকের এক বাসিন্দার প্রেমে পড়ে যায়। প্রথা অনুযায়ী তাকে তার বেছে নেওয়া সাথীর বাসস্থানে গিয়ে তার পরিবারকে সাহায্য করে তাদের মন জয় করে নিতে হবে। তাই তার ভালোবাসার মানুষের মন জয় করতে সে হাতে একটি লাঠি এবং পিঠে একটি ঝুড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে নিল সর্বোৎকৃষ্ট পুরনো মদ। তার গলা, বাহু, কোমর ও পিঠ উজ্জ্বল রেশমে জড়ানো। পরনে নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্বেত বস্ত্র, যেটি সূক্ষ্মভাবে তার পবিত্রতার ইঙ্গিত জানিয়ে দিল। গলায় পরে নিলেন একটি রিপক, যেটি স্তরে স্তরে মূল্যবান পাথর সাজিয়ে বানানো একটি ঐতিহ্যগত কণ্ঠাবরণ। তার কানে ছিল রূপোর দুল, হাতে সুন্দর চুড়ি, পায়ের আঙ্গুলে একগুচ্ছ আংটি এবং চুল পালক দিয়ে বাঁধা। তিনি তার দৈব্য বংশপরিচয়ের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি ছিলেন। তার ত্বক ছিল নতুন তামার পাত্রের মতো ঝলমলে, স্থানীয় বনফুলের মতো এক সুন্দর হলুদ রং। তার মুখ ছিল ঝর্ণার মতো স্বচ্ছ ও সতেজ। তিনি সব দিক থেকে নিখুঁত ছিলেন, অতিরিক্ত লম্বাও না, অতিরিক্ত বেঁটেও না। লাজুকতায় তার গাল দুটি গোলাপি অভয় রাঙা, ঠোঁটে এক চিলতে হাসি। দেবতাদের চোখে তিনি ছিলেন ত্রুটিহীন, এমন ছিল তার সৌন্দর্য। কিন্তু যখন তিনি পাতাললোকে পৌঁছালেন, ভালোবাসার মানুষ তার ভালোবাসাকে নিষ্ঠুরভাবে অস্বীকার করল এবং তার বিয়ের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করল। তারপর সে প্রচণ্ড ক্রোধে সালজং তাসিং মে চককে হত্যা করল। হত্যা করার পর তার অঙ্গছেদন করে তাকে রান্না করে তার মাংস ভক্ষণ করল। এই বীভৎস কাজটি মিসি সালজংয়ের বংশধরদের ক্রোধে উন্মত্ত করে তুলল। তারা দাঁত কিরমির করল, তাদের হাত প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল, তাদের মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল। এভাবেই স্বর্গ ও পাতালের মধ্যে চিরন্তন শত্রুতার সূচনা হলো, যার প্রতিশোধের আগুন কখনো নেভানো সম্ভব নয়। सालजोंग थासिन में चिक। बहुत सालों पहले जब देवलोक और पाताल लोक के बीच संगति बजाई थी, तब फसल के देवता के 10,000वें भतीजी सालजोंग थासिन में चिक पाताल लोक के एक आदमी के प्रेम में पड़ गई। उनकी परंपरा के मुताबिक लड़की अपने होने वाले पति के घर जाकर अपनी परिचय देगी और उनके पारिवारिक कामकाज में मदद करेगी। ये सोचकर और अपने प्यार को हासिल करने सालजोंग थासिन में चिक अपने हाथ में एक छड़ी और पीठ पर टोकरी में सर्वश्रेष्ठ कीमती वाइन लेकर अपने रास्ते में निकल पड़ी। उनके गर्दन, कमर एवं कंधों पर उन्होंने चमकती रेशम ओढ़ ली थी। अपनी पवित्रता की परिचय देते हुए उन्होंने सुंदर सफ़ेद कपड़े पहने थे। रिपोक नाम के एक पारंपरिक गहने से, जिसके हर परत पर कीमती रत्ने जड़े हुए थे, उन्होंने अपने गले को सुशोभित किया। उनकी कानों में एक गुच्छा चांदी की बालियां, कलाई पर सुंदर चूड़ियां, पैरों में अंगूठी और बाल किसी पंख से बनी पूंछ की तरह सजी हुई थी। उन्होंने अपनी दैवीय वंशावली को बखूबी दर्शाया। उनकी त्वचा नए तांबे की तरह चमक रही थी, एक सुंदर पीला रंग जो वहाँ की जंगली फूलों की याद दिलाता हो। उनका चेहरा किसी झरने की तरह लग रहा था, साफ एवं ताज़ा। वह हर तरह से सिद्ध थी, न ज़्यादा लंबी और न ही ज़्यादा छोटी। लाज से उनके गाल गुलाबी हो गए थे और होठों पर मुस्कान तैर रही थी। वे देखने लायक थी, देवताओं की नज़र में भी एकदम बेमिसाल। लेकिन जब वे पाताल लोक पहुंची, उनके प्रेमी ने उनसे बहुत रूखा व्यवहार किया। उन्होंने बेरहमी से सालजोंग थासिन में चिक के प्यार को ठुकरा दिया और उनके शादी के प्रस्ताव को निष्ठुरता से अस्वीकार कर दिया।
फिर एक तीव्र क्रोध की गति में जाकर उन्होंने सालजोंग तासिन मेचिक की हत्या कर दी। उसने उनके शरीर को क्षत विक्षत करके उसके मांस को पकाकर हिंसा पूर्वक हड़प लिया। हिंसा की इस विभत्स घटना ने मिसी सालजोंग के वंशजों का क्रोध भड़क दिया। देवता गुस्से से इतना पागल हो गए कि क्रोध में उन्होंने अपने ऊपर से काबू खो दी। वे गुस्से से आग बबूला हो उठे। ऐसे ही स्वर्ग और पाताल लोक के बीच की अनंतकालिक दुश्मनी शुरू हो गई, जिसमें प्रतिशोध की ऐसी प्यास जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता।